बंधुगण आमे माने प्रत्येक वर्ष भाद्रव मास कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पालन करिथाउ। चलित वर्ष जन्माष्टमी तिथि 15 अगस्त शुक्रवार रात्रि 11:30 ठारू आरंभ होउछि आउ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिर समाप्त 16 अगस्त शनिवार रात्र 9:34 रे समाप्त होउछि। तेबे बंधुगण भगवान श्रीकृष्णकर जन्म भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे होइथिला आउ रोहिणी नक्षत्र रे होइथिला आउ रोहिणी नक्षत्र रे हेबा सहित रात्र 12टा परे एही जन्माष्टमी पर्वर पालन करा जाइथाय। तेबे पूजा संपर्क रे जानिबा पई पूजार कोन विधि रहिछि कोन सब शुभ मुहूर्त रहिछि ताहा संपर्क रे जानिबा पई आपण वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे एक लिंक दिया जाइछि से लिंक रे क्लिक करी आपण देखि परिबे से वीडियोटी को नचेत आपण चैनल को क्लिक करी जन्माष्टमी केबे पडुछि केते तारिख रे पडुछि शुभ मुहूर्त सब कोन रहिछि ताहा संपर्क रे आपण संपूर्ण डिटेल्स रे जानि परिबे। तेबे बंधुगण जन्माष्टमी दिन पूजा करिवार विधि रहिछि आपण जन्माष्टमी दिन ब्रह्म मुहूर्त समय उठी पड़ंतु एहा परे आपणकर स्नान इत्यादि कार्य सारि नियंतु एहा परे आपण उपवास करिवार संकल्प नियंतु एवं एहा परे आपण भगवान श्रीकृष्णकर बाल रूपर एक प्रतिमा को आपण आपणकर पूजा घरे एक खटुली रे स्थापन करंतु। एही दिन भगवान श्रीकृष्णकर बालक रूपर पूजा करा जाइथाय। एहा परे आपण पूजा सामग्री गुडी को संग्रह करंतु एवं भगवान श्रीकृष्णकर मुखरे सम्मुखरे आपण एक शुद्ध घियर दीपटिए प्रज्वलन करंतु एवं आपण भगवान श्रीकृष्णकर जन्म कथा पाठ करंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण को आपण लहुणी भोग स्वरूप अर्पण करंतु एवं आपण भगवान श्रीकृष्ण निकटरे प्रार्थना करी किछि मंत्रर मध्य जप करंतु। तेबे बंधुगण रात्र 12टा बाजिबा परे भगवान श्रीकृष्णकर जन्माष्टमी को पालन करा जाइथाय। जन्माष्टमी दिन आपण भगवान श्रीकृष्ण को हलदिया रंगर चंदन किंबा केसर तिलक रूपरे निश्चय लगांतु। एहा सहित भगवान श्रीकृष्ण को मयूर पंखर मुकुट एवं बंशी निश्चिंत रूपरे अर्पण करंतु। लड्डू गोपाल को पंचामृत रे अभिषेक करंतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण को नूतन वस्त्र एवं आभूषण पिंधाई दियंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण को गोटे झूलारे झुलांतु। आपण लहुणी रे तुलसी एवं मिश्री पकांतु। तापरे आपण ताहाको भगवान श्रीकृष्ण को भोग स्वरूप अर्पण करंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्णकर आरती परे आपण सही प्रसाद को आपणक परिवारर समस्त सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु। तेबे बंधुगण आपण माने जदि जन्माष्टमी व्रत रखुछंती किंबा रखु मध्य नाहंती तेबे भी आपण एही जन्माष्टमी दिन एही सब भूल गुडी को आपण करंतु नाही। बंधुगण सही भूल गुडी को हेउछि आपण जन्माष्टमी दिन कदापि भी तुलसीर पत्र आपण छिंडांतु नाही। आमर शास्त्र रे वर्णना रहिछि जे भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीहरि विष्णुंकर एक स्वरूप अटंती आउ भगवान श्रीहरि विष्णु को तुलसीर पत्र अत्यंत प्रिय अटे। सेथिपई जन्माष्टमी दिन तुलसीर पत्र छिंडाइबा एहा अनुचित अटे। जन्माष्टमीर पूर्व दिन आपण तुलसीर पत्र को छिंडाई आनी रखी देइथांतु काहेकि ना तुलसी पत्र बिना भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा अधूरा रही जाइथाय। तुलसी पत्र बिना भगवान श्रीकृष्ण एमिति कौनसी भी भोग को स्वीकार करि नथांती जेउ भोगरे तुलसीर पत्र नथाए। जन्माष्टमी दिन चाउलरे प्रस्तुत कौनसी भी खाद्य खाइबा एहा अनुचित अटे। आपण व्रत रखंतु किंबा न रखंतु जन्माष्टमी दिन चाउलरे प्रस्तुत कौनसी भी खाद्य आपण खांतु नाही। जन्माष्टमी दिन आपण तामसिक भोजन मध्य करंतु नाही। एही दिन आपण मद मांस पियाज रसुण इत्यादि खाइबा अनुचित होइथाय। बंधुगण एही दिन आपण भूल रे भी पियाज रसुण खांतु नाही कारण राहु एवं केतुंक जोगु पियाज रसुणर उत्पत्ति होइछि एवं भगवान श्रीकृष्ण आउ राहु केतुंक मध्यरे भीषण शत्रुता रहिथाय। तेणु भगवान श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी दिन एही सब जिनिस गुड़िकर भक्षण करिबा एहा भगवान श्रीकृष्ण को अपमान करिबा सहित समान होइथाय। एहा सहित आपण जन्माष्टमी दिन कौनसी भी जीव माननकु अनादर करिबा अनुचित अटे।
ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗାଈଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଜଣେ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନା କେବଳ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବରଂ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ପଛେ ନ ହେଉ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଫଳ ମିଠା ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀର ଦହି ଏହିସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ରୋପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଏହି ଦିନ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଶୀଳ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଶିଶୁର ମୁଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଶରୀର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି କୋମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାତ୍ର 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ମନର ସହିତ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ କ୍ରିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଓମ୍ କ୍ରିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରାଯାଇଥିବ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜପ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜପ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ନାରୀ
भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର बाळ मूर्तिକୁ पवित्र मनरे श्रद्धार सहित झोलारे झुलाई थाए। सही नारी को अनंत काल पर्यंत निसंतानर दोष लगी न थाए। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର कृपारू एभली नारी को सुंदर पुत्रंकर सौभाग्य प्राप्ति होता है। तेबे एही जन्माष्टमी दिन आपण निश्चय रूप से आपणकर गृह को मयूर पुच्छ निश्चय रूप से आणतु एवं सही मयूर पंख को आनिकरी आपण निजर पूजा घरे स्थापना करंतु एवं एक बंशी मध्य भगवान श्रीकृष्ण एही जन्माष्टमी दिन आणतु। जदि आपण जन्माष्टमी व्रत पालन करुछंती ताहेले भगवान श्रीकृष्ण खेलना निश्चय रूप से आणतु। यह व्यतीत जन्माष्टमी दिन आपण निजर घर को कौड़ी मध्य आनी परिवे। जन्माष्टमी दिन आपण कौनसी लोकं को भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର मूर्ति किंबा फोटो उपहार स्वरूप जमारू भी दियंतु नहीं। तेबे एही सबु किछि देवा द्वारा आपणक गृहरु माता लक्ष्मी छाड़ी चली जाइथांती। जन्माष्टमी दिन आपण सोना रूपा तंबा एवं पित्तलर जिनिस किणी पारिबे। एहाकु किणिबा शुभ बोली माना जाइथाए। बंधुगण आपण जन्माष्टमी दिन माँ वृंदावती सम्मुखरे तुलसी चौरा सम्मुखरे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର चारोटी नाम जहाँकि गोविंद गोपाल देवकी नंदन एवं दामोदर यही चारोटी नामर आपण उच्चारण करंतु। यह सहित ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः यही मंत्रटीर जप 108 थर करंतु। नचेत यही मंत्रटी को आपण श्रवण निश्चय रूप से करंतु। एहार लिंक मध्य आपनकु वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे मिल जिवो। एपरि आपण करिबा द्वारा समाधान हो जाए। माँ वृंदावती आपणकर गृह को धन धान्य भरी दे थांती। जन्माष्टमी दिन आपण श्रीकृष्ण निकटरे लहुणी सहित तुलसी मध्य आपण भगवान श्रीकृष्ण निकटरे भोग स्वरूप अर्पण करंतु। लहुणी रे आपण तुलसी पत्र किंबा तुलसी जल निश्चिंत रूप से पकांतु। एहाकु भोग स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को अर्पण करंतु। तेबे बंधुगण एही सबु कथा गुड़िक आपण पवित्र जन्माष्टमी दिन निश्चिंत रूप से मानतु। यह द्वारा निश्चय रूप से आपन को अनेक शुभ फल प्राप्ति हेब। तेबे बंधुगण जदि आपण माननकु मोर एही वीडियोटी भल लागिछि तारे निश्चिंत रूप से मोर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करनथिले चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एहा सहित एही वीडियोटी को आपण निश्चय रूप से आगु शेयर करंतु कारण जन्माष्टमी संपर्क में समस्त लोक मैंने अवगत होगा निहाती जरूरी। जो मैंने भी यह विषय न जानी से मैंने यही सब संपर्क में जाना निहाती जरूरी। तेणु आपण यही वीडियो जिते अधिक अधिक पारिबे आपण शेयर करंतु। आपणकर स्टेटस रे लगांतु जिते अधिक पारिबे शेयर मध्य करंतु। तबे बंधुगण आज यही वीडियो को एठी रखुछि। पुणी कथा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रहुछि। धन्यवाद।